ini membuat kita mengesankan. Jadi ini kan sudah kapan sudah ini ya kan kita tahu lah kita suruh mainnya lah. Iya tuh, ganti. Bagi kawan ini ada pesawat Antonov Ria oleh Tokyo. Federal regulations require passenger compliance with all lighted signs, posted placards, and crew member instructions. Apa? Bolehlah yang main ini. Lagi taksi dulu, pesawatnya taksi ke runway. Lagi tadi. Oke, pesawatnya ditutupin, naikkan Bravo. Oke, mantap bro. Oke. Tokyo.
Aku tadinya tuh yang main game. Saudara Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan demokrasi telah membantu Indonesia mengatasi pandemi COVID-19 dan goncangan ekonomi secara lebih baik. Hal itu disampaikan. Luar biasa ini petir apa? Bahkan luar biasa petir ini. Yang tadi sekitar lagi terbang guys. Tadi yang sekitar ini gambarkan ya. Wede, jam sempit nih. Harga pesawatnya belum buka tadi. File yang sedih. Buka kargo tadi. Buka kargonya. Air tiketnya ada. Tadi yang waktunya. Oke guys, siap terbang.
sudah dikali. Ekstrim. Ekstrim saja. Landing di Tokyo. Oke, saya terakhir nih. Jangan sampai nabrak ATC. Hati-hati lah, pelan-pelan. Jangan sampai nabrak ATC, kalah nanti. Awas. Gitu ya. Awas. Ya. Bisa. Oke. Alhamdulillah. Itu keberatan dari nyamuk. Ganti ini. Nah, kayak Asia.
Baguslah ini, Papa. Baguslah ini air Asia. Kenapa, Papa? Pada dalam kasus penetapan tersangka dari Hakim Agung atas nama Novel Basara ini Tunggu dulu. In preparation for kickoff, your tray tables and seat backs will be upright in a locked position, and all carry-ons will be exempt. Baca. I'm going to change that. At Yankee, make the right turn at Golf and hold to the lane 4 left. All right, Yankee, make the right turn at Golf for flagship 3479. Apaan? Yang kejauh. Kebalik pesawatnya. Kenapa banyak tadi ya? Jangan lolos. Terbalik. Foxtrot Alpha, Yankee and Hotel with you, flagship 3479. Ya tadi sudah. Flagship 3479, Foxtrot Alpha, Yankee and Hotel. Hold to the runway 4 left, remain this frequency. Foxtrot Alpha, Yankee and Hotel with you, flagship 3479. Flagship 3479, I'm going to change that. At Yankee, make the right turn at Golf and hold to the runway 4 left. All right, Yankee, make the right turn at Golf for flagship 3479. Thanks, Flagship 3479, and at Golf, hold to the runway 4 left. And at Golf, short of 4 left, flagship 3479. Belum sudah. Flagship 3479, Foxtrot Alpha, Yankee and Hotel. Hold to the runway 4 left, remain this frequency. Foxtrot Alpha, Yankee and Baguslah Hotel pesawat with you, flagship Air Asia 3479. Com lah. Flagship 3479, I'm change that. At Kenapa, Yankee, Pak? make the right turn at Golf and hold to the runway 4 left. Sip. All right, Yankee, make the right turn Like. at Golf for flagship 3479. Like Thanks, Jepang. Flagship 3479, and at Golf, hold Please. to the runway 4 left. Like And at dulu. Golf, short of 4 left, flagship 3479. Sini bikin tangan like lah. Apa?
bikin like lah nih. Bikin dislike lah. Kenapa Pak? Like gampang Air Asia. Hampir kebalik. Tower flight to 3479, ILS 4 right. 3439 Kennedy, California, heavy A330, 7.5 miles ahead, convoy German, wind 32011.19, rolling for it, good to land. Clear to land, flight to 3479. Direction 3439, Foxtrot Alpha, Yankee and Hotel, hold to the runway 4 left, remain this frequency. Foxtrot Alpha, Yankee and Hotel, and you flight to 3479. Flight 3439, let's change that. That's Yankee, make the right turn at Gulf, and hold to the runway 4 left. Alright, Yankee, make the return at Gulf for flight to 3479. Thanks, flight 3439, and at Gulf, hold to the runway 4 left. And at Gulf, short of 4 left, flight to 3479. Oke lah tadi. Apa? Nanti kita tulis Airbus A320 Neo kalau Pak, boleh? Roger, Woody into the ramp. Delta Alpha. Nah, Taxi right, Bravo, and putar monitor ground balik, point and navigate. hampir dipaksa. Bravo, ground point 9. Waduh, oke. Hampir aja lepas. Aduh, kelewatan. Bagus pesawat Air Asia. Roger, Woody into the ramp. Delta Alpha. Thank you, taxi right, Bravo, and monitor ground point and navigate. Bravo, ground point 9, Shipment 4. Akhir emang siap-siap lah tunggu. Oke. Super turun. Wow.
sekali lagi. Oke, syukur loh. Syukur kita mendarat di bebas air Asia. We thank you for flying with us. We truly appreciate this. This is an approach to safety for future flight. Juga habis sekolah. Bebas 420 neo. 400. Masuk air Asia ke Papa bisa lah. Aku suka. Nih ada Lion Air. Ini lah. Hah? Atau yang yang sukses. Oke. Lagi nah Garuda Indonesia lah. Garuda Indonesia. Indonesia lah. Ini ya bosnya. Nah, baguslah. Papa. Baguslah Garuda Indonesia gak apa-apa. Yes, I like Garuda.
KLM ya. Baiklah. Nah ini dia. Betul. Belum lah. Wih, baguslah pesawat Delta, nggak apa-apa. Apa? Pesawat Delta. Baguslah ini Delta, apa?
murah lah pesawat deltanya. Kalau enggak ya sudah, apa? Tidak udah apa? Kita adalah semua terakhir nih, sampai terakhir lah. Nah, bagus Budi. Kita gantilah. Ganti inilah. Oke. Terakhir lagi sekali. Lah, besok lagi lah. Nanti tunggu. Oh ya sudah.